जल्दी जल्दी कुकमेट को आपण मान को स्वागत जनाऊँगी फ्रेंड्स। आजिकार व्लॉग आम एबेठू स्टार्ट करवा। मु आउ टिके परे एम्स पुणी जीवी कहीं मोर रिस्टिच होता से खोलने एम्स जीवी। एम्स रु फेरला परे आपण संगे गोटे बहुत बढ़िया टेस्टी रेसिपी शेयर करी। सेटा होची मुगलाई चिकेन। तो चलतु फ्रेंड्स एबे मु एम्स जीवाई रेडी हेबी। वीडियो देखुते जदि एते पर्यंत देखी नुआ थे मो वीडियो रे तो प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु आ मते आगु को बढ़िया पई सपोर्ट करंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को निहाती क्लिक कर दियो। तो चलो तो फ्रेंड्स एबे स्टार्ट करबा। हे गले बन के पापा कोई दे कांग्रेचुलेशन। गुडमा एबे भी छोट छुआ अच्छी नना पे Эти мысли вновь прилетают ко мне, они пылают в моей голове. Чувство дарит силы долететь к тебе, а я целую, обнимаю тебя. ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିହେବ ବଡ଼ ଫର୍ମାଟ୍ ବଡ଼ କଭର ହେବ ସେ ଇଏ ଅଛି ପୁରା ଗୁଗୁଲ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ କଭର। Wow, 1K subscribers. Woohoo! ग्रीन का खाली बोली तो Camera major person. Major missing. Mr. Oh, Bhaji. Chai Bhaji. Stop more than that. सस्ती पंडे हाँ ठीक है। How are you feeling for this? Feeling proud And happy extremely बापा जी आम सहित अच्छा डॉक्टर प्रदेश कुमार षडंगी आपणकर रिव्यू कौन माने आपणकर केमता फील करछन कोन भाउज हाँ नहीं तो ये छुरीटा नहीं कि आपणकर ये रे कर एबे पास कर देते हम स्वाहा पंडा को हाँ हाँ स्वाहा फाइनली भाउजर 1K हेगला एका कथा से वीडियो जोक मारते 1K subscribers. Thank you everyone for this little steps to go. Much more way to go. And I love you, Bhaja. Thank you. Camera.
most important person. Miss Divya Rishabati. Woo! All credits to her. गुड्डा केमती लागुची आज ओहो more ways to go. तो फ्रेंड्स एबे रहूची मु एबे डिनर टाइम हे गलानी मौसा माउसी सब आछंती मौसा माउसी के तो देखिले ये होचनी माउसी आ मौसा भी आछंती तो एबे हमरो चिकन रसमा सच्ची चिकन रेसिपी मु आउट वीडियो शेयर करी ताले बहुत लंबा हे जीव वीडियो तो चलो एबे हमें डिनर करिबा आ मु देखि भी डिनर रे कोन कोन बनी आ तो गरम गरम मालपुआ संगे ठंडा ठंडा रास्ते भी आदि होची औतरे Yes. 1K रे पहुंच जाइए एमती मत सब बेले भल पाइबा दउथांतु जेमिति मो आउरी आगु बढ़िबी आ अपन मानक पई बहुत बढ़िया वीडियो तैयार करि पारि Эти мысли вновь прилетают ко мне. Они пылают в моей голове. Чувства дарят силы долететь к тебе. А я целую, обнимаю тебя.